mbadeu anga foli ni tanu be kata aw bela jele bi mbaw befu bi video mina abla kun te dore bible adama jara abokun radio fréquence 3 la video kun yoye bi sokomadana mbadeu mo chama bi munu be ni olu fencha ma fo o nu ta kundon o ene jugla mo e ka fo mbora radio fréquence 3 la ni kuinde la mbora ni kuinde kama nga nine yere masiki ka kuma ta do femi yere do o ma nyenyini ka don nga o ejugu kuma yi onga bini ya ye mina ni video imbla mba bla nyere kanu baga munumbi do be munumi nyoyi do fene be kanu baga wara kuma wara folendo oluyi kasoro o ta kunyi wode kama mina video imbla bar sabu neni kanu baga ni ndo maga bela jeli na sega nyoyi ka fone bina fu be umi ya tu ne bora radio fréquence 3 la ngamba do mena femi fo awye folo ode mars 2012 nen nana radio fréquence 3 kuna foni keneke o ya soro mami mbake o bora e kalo saba o kofe nen nana o nen nana o la ne barake fo kana se 2018 ma marsi o ni nye bara bla ula ni démissionné na ka bara bla ula nga kunjume era de yatu ne démissionné na ka bara bla bara o bara ni be ka ke iba ke bunya de kono abeke karama de kono e ka liberté ka kibulu no yi ka yerema horonya e ibe bara ke wodi bokumu kono nana bara o bara ni ka liberté tibulu e ka yerema horonya tibulu o bara ke li geleya bala ko sebe ne badu fréquence 3 kono ne bara mununki o bara o fanga o ka bo ciedu ne na sora radio dailela par sabu fréquence 3 red dailela 1992 samba kele keme kono doni bi kono doni fla ngambade ungele ajume umbe no yene soro fréquence 3 kono nene bina o masala bo awyebi ka soro o masala bo li mandine nga yala sa kanu baka o ka se ka famyali soro yala sa mamunumbe no yene jugala mo be ka min fon kanu baka o fene yana be ka se ka famu no de kombwara nkorompira di war dinama di fanga de labo adunata aborata nga maoma be ka fo ayu be nyini nga yala aw ye viable re nyini nga folowa aw ni viable mana wa ba fi nyana aw ni viable mapuma onga uyu ni do ngata de fo oni tiye tekili ngane badu 2016 radio fréquence 3 a émetteur tiena a glani war tunga nga ben million kelema radio e kli duru de ke bi jolentu radio krefe radio kuru kono ita soroka la me fiu nga mune nana ko kono a gelera par sabu million gele akanga glawla warte radio karam ko kuru be jarami be ni ba ka fodi ke kuma be ne na jera ka soro hali moto tembulu mate ne ke suma ka tila kana mobili ni moto be soro kan to nyogo fe karam ko do ma chama be ba karam ko kuru be dogo ya ne re sababu la ne uta don karam ko kuru be re mo mi ma nyini ka don ma sugu mi yere do bu ba dogo ya ne sababu la parce que kone na kadi kone to ka fulike konje nyogondo wa karam ko kuru be jara kabine ala ya da ama puma arajula kabine ala ya da ama puma tenela me karam ko min do la tu masa do be bo don o kekalo ni o ye che ya do mo ba don min oh ne tarap manamina nyafa ako munde ba ko arajula sisa ango karam ko kuru be chena ngara jusu bibina ateso par sabu aminendo chene no ko fo million ngili aduna sokono yoro bela jilina ay million ngili ta ka nima nana na kana di radio directeur ma nganga radio glane ta radio glana million ngili ni la karam ko kurbe jarabe amasa be bolula radio directeur be amasa be bolula o kofe fréquence 3 micro munun tumbe ni yu micro ta kula je gaba guru de kumedo abe koro mamunun darap mai ani mamunun de mai olu bi se ko seria fonu maluyara wala ma fonu samena PDG ma noto bi se ka seria gaba guru de ba koro micro koro am micro nunu ne de ya bela de changer micro nani ka fili juru kala ka laba ka radio bla internet sans fait mali web mali jeti sans fait ne de kilala ko ketuguni mbadu akunye mu radio era ka nyeta bi se ka sabati chugudi
ne balima mais nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ne ma se ka lafiya sɔrɔ n ka baara kɔnɔna na min bɛ se ka to cogoya min na n bɛ n ka baara kɛ ne ma o lafiya sɔrɔ ne badenw ne bɛ min fɔ aw ɲɛna o ye tumana min na ni an ye baara daminɛ ni ne bɛ nin baara kan k'a kɛ n ma lafiya sɔrɔ cogo di min ye radio yɛrɛ ye a directeur an bɛ bali ko la tuma min na dɔgɔkun damadɔ an y'a ye k'a fɔ ale nana a nana mun fɔ ɲɛna a ko ma don dɔ sɔgɔma a ko vieux bilen a ko n y'a mɛn k'a fɔ muso dɔ bɛ radio la yen a furulen don i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko ne n ko bon min ka di n ye n bɛ fɛ i ka muso in wele ka na mɔgɔ min y'a f'i ɲɛna i k'o wele ka na o de ka di ne ye a ko ayi ne badenw a m'o baara kɛ min kɛ ka b'o don ne ye n ka gɛlɛya daminɛ radio fréquence 3 kɔnɔna na nka ne yɛrɛ ye directeur yɛrɛ ɲininka sa komi e ko ne ni muso furulen min bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa e dun ye ne ɲininka o la ka da dalu jumɛn kan bari sabu muso furulen cɛ bɛ yen e b'o dɔn ne b'o dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn muso furulen fɛnɛ ayiwa e kana ne ɲininka o la tan o tuma ne b'a fɛ k'a dɔn mun de fɛnɛ bɛ n'a cɛ n ko yala muso furulen min n'i y'a fɔ ko ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ yala a bɛ sɔn jɛnɛya ma wa ayiwa an bɛ balako la tuma min na an y'a ye k'a fɔ an bɛ balako la tuma min mun de nana kɛ o nana kɛ balanako ye anw bɛɛ lajɛlen bolo bari sabu o nana kɛ balanako ye maa ma bɛ yen nɔ n'i bɛ arajo la bɛɛ bɛ nin kalama bɛɛ y'a mɛn minnu bɛ arajo kɛrɛfɛ k'a fɔ nin nkalonjugu in de tigɛra ka da ne na arajo directeur fɛ ka sɔrɔ dalu t'a bolo tumana min na n'o kɛra sa n'ale yɛrɛ ni muso in donna sɔgɔmada fɛ bureau kɔnɔna na u tɛ bɔ ni 14 heures tɛ maa caman bɛ yen minnu bɛ radio fréquence 3 la n'u b'o kalama muso furulen ayiwa a ye nkalon da ne na min na ne ko n ko ne ba ka taafe bɛ muso furulen na ne n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ wa an ma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n t'a dɔn muso ye a tɛ n dɔn cɛ ye min y'a kɛ n b'a fɛ a k'o tigi wele a fɔ a ye a k'o tigi wele ka na nka ne badenw ka b'o don ni ne ye n ka gɛlɛya sɔrɔ fréquence 3 kɔnɔna na ka na se bi ma dɔ ma bɔ gɛlɛya la dɔ de bɛ fara a kan ne yɛrɛ ni radio directeur ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ ni muso ko kuma min y'o fɔ ni muso furulen min bɛ k'a ka kuma fɔ ne badenw ale de bɛ radio fréquence 3 a directeur ale de b'a ka yonbo k'a kunkolo la n'o y'a ka kunfinna ye ale de b'a masse a ka bureau kɔnɔ yen ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ nin kalama fo ni maa min y'i tugu radio fréquence 3 kɔnɔ yen fo ni maa min y'i tugu radio fréquence 3 la lamini na ni muso ko kuma in kɛlen ne ka invité minnu bɛ yen ne ka invité laban radio fréquence 3 kɔnɔna na a bɛ se k'a seereya o ye procureur Dramani Jara de ye communicatif procureur ne y'a wele don min na ka na n'a ye radio la o don a bɔlen kɔfɛ radio PDG yɛrɛ directeur yɛrɛ tugura a kɔ ka taa bilasira ka kuma caman fɔ Dramani ye fadenya nana wulilen nɔfɛ muso ko kɛlɛ mais tumana min na ni nin kɛra ne ye mun fɔ n ye fara ɲɔgɔn kan kɛ arajo la fara ɲɔgɔn kan kɛlen muso dɔ bɛ yen ko Kayatu Tarawele Kayatu ko vieux bilen k'i muɲu n ko Kayatu mɔgɔ tɛ se ka muɲu nin kan dɛ bari sabu n'i y'a sɔrɔ ne ye fɛn de kɛ n ma fɛn kɛ mais don o don kɛlɛ kura an bɛ don PDG fɛ yen an bɛ bɔ tiɲɛ don o don ni ne mana don min na ni n ko technicien ma n ka kɔrɔlen dɔw bɛ yen i b'olu k'a la a b'o kɔrɔlenw bɔ a la a bɛ misigi k'a la aw yɛrɛ caman bɛ yen minnu bɛ arajo lamɛn minnu ye misigi sɛbɛkɔrɔ lamɛn fo k'u f'a la ale yɛrɛ b'i dalen to so a bɛ journal bɔ a la a bɛ misigi k'a la a b'a fɔ hawe ye technicien ni misigi in bɔ a la nin k'a la ni misigi in bɔ a la nin k'a la ne badenw nin ye arajo ye maa min ye nin baara bɛɛ kɛ arajo ye ne bɔra marisi 2012 ni bɔ waati min na n badenw ne ye marché dɔ la don arajo in kun u tɛ tile mugan bɔ fɔlɔ a tɛ tile mugan bɔ fɔlɔ miliyɔn kelen marché jɔnni ye marché in di yan ministère de la jeunesse Amadou Koita yɔrɔ min ministre o de ye miliyɔn kelen marché di anw ma san kelen marché arajo k'a d'an ma k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n badenw arajow bɛ balo ni ani journalw bɛ balo ni nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye o miliyɔn kelen min dira n taara di arajo PDG ma n ka wari ye min ye 300 000 francs mais o bɛɛ kɔfɛ ne ma se ka lafiya n'a kɛra ne mana foli minnu kɛ a b'a fɔ ko wari bɛ sara n'a kɛra ne mana kuma minnu kɛ a b'a fɔ ko wari bɛ sara a dɔw récit bɛ ne yɛrɛ kun yan arajo technicien n'o ye hawe o b'a kalama Kajatu fɛnɛ o b'a kalama n'o ye régisseur ye ni ne nana
régie kɔnɔna na mena ngo mena barake kana nga war do saraw mi ka ko do nyana bo radio régie la abina fo abe muso fulle mi no fe o be sigi ni no ko ne rek kana sigi fiyo abena gen ka wuli ka boy ko ne sigi rote régie kɔnɔna e régie ni animateur ma sigi régie kɔnɔ ki ka ti nyana bo ibi sigi rote ne bade ni ngele o din na fara nyogonga me wati mi ni ngele abekera nya fo Modibo Sidibe o ya cousin ngo Modibo ko do be sena nya be nya fo Modibo Sidibe mfle ka min fota muso ko kuma nya be fo ai ka be fo Adama Sangare ka be fo ayra ka konyo muso yi no e ka ya tubai ka kla ka fo nyere ka madamu yi no e Mariam yi aka bua kalama min be sena wa ka don min fene ne be na balla ka feme aka don ni ne be sena ngani mbela jere ko fe ne ka sibiri jemu o min tunga nga teme anana munge aya laje sisa minye cassette do ko la parce que samedi do yon fait netina on ne ka reportage do ko kono lundu be kenyo nga arab to ka musique fofo technicien ni ngala ni bwala technicien ni ngala ni bwala o kera kuma mina Amadou Koita nyongo Amadou ma go vraiment ne ni torola radio ngo vraiment ne ba feka bo ako jena plema akubi bo kada munka mado detail chamana Amadou yi mais Amadou mba fu ba wole ni mando mo do be oluka kanuni ka kanu depuis Amadou abe opposition na ne na be nyongomulu anana do majorité la terre akele ne ba ni nyonche mo chama me fen chama fo ma chama be bi olu be opposition na Amadou be mi nyewuye ne bo kalama ko abe mi nyewuye ne bo kalama ubi sama hajumun na nabo nyana bo Amadou ko bo ba chite jinablement na ma nyebi bo problème tala comme voix des jeunes ou bien ministre de la jeunesse ka boloka un projet de jeunes fenebe projet de jeunes a radio do bubulu o a radio yi ambe fera ni debali bela jelen tige jinablement e kata e ko chugo do kula Amadou ngo benama o de kama utu nyana ni ne bora fréquence 3 la ne bina sigiso net na puma bile ko ene mago sale ne jugula mago olu wulila puma min gadu dabarai ko fo min kadu ye ko fo uta kundo uta judo mado mi yere be senere ne badu ngane sheru be munu be radio yere kono o mene bora alhamdulillah ne tara yoro mina ko voix de jeune tara ni tugo ndila wari ko mantai fama mata ni nye wari kula ni torola di me mo ka do kafo depuis 2011 ne ya radio so nyinu ne fréquence nyinu ne tara ministère de la communication na ka fréquence nyini mi ba to mbe nyere ka radio so dael mais au wakati ne ma fréquence so 2012 ka nyini ma fréquence so 2013 ka nyini ne ma fréquence so mais nani mo munu mbe na nye fréquence nyini au wakati la radio bo bebolo bi ba makoya abe ma duru bo radio ba bebolo ujugu ya tengono de wandunu tokofo mais radio ba bebolo bi be ka radio be ka puma bi olu ya nyini wati mi ne ya nyini ne ka la nyini kunde ko ngabo fréquence 3 la kata yoro were la kuyi ne ka la nyini kunye de nyere ka radio so ka daele ka bo fréquence 3 la kata nyere ka radio so la barsa bu ne flabi amana ke chugo journal be na bolo ne o créé 2011 ba fo ma ko duba kono ko o duba kono ko o créé na 2011 a créé le ni biche mo munu be bara la olu be na fasora la ne rabi na fasora la ne badu ne ka so jora ka ba be ba do same jigo ka gele mais ne marché soro nga journalina million duru 5 millions ka contrat ke ka dia 5 millions ne nga fourager si odila mais bi same bi mo ka chama bi jita olaw ne ka journali kelen de la fene ne sotarama sa odila contrat de la sotarama o be sira ka bi mo ka chama bi bara ko fene no ne initiative kreo ate komi ne sigile be dono kambolo be aya dia ay ne ra initiative do di créer mo go do be bara la o fene na o ka chani bana shi ambe do mena ikomi on ne badu ne tuma fa kan video de bla aw yebi aw munu nyene kan bagawi na ko nyini ngalu ka cha munde ya to dieble era bora radio fréquence 3 la san wolon vla ko fe akele kan hera nunu mbetoro ne be aw nyini ibe hera soro femina mubato ibi bola ni janamati mumboke on ga ka do ne bokunte dore muso furule mimbe ne ba tokoto dugola nga be ba do ma o ma be ni be radio fréquence 3 la ko ne ni PDG ka kele kun muso ko kuma do muso furulen do fene ayen wele sokomada kele mina émission damine wati mina viable mako bila ndona ka bureau kono ça c'est interdit animateur bina kuma damine radio la wati mina e bina otigila mako wele ka bureau mais ni ya ene munyuna ka toyi mako ka kuma de yake
k'a fɔ viable vraiment an t'a fɛ ka bɔ fréquence 3 la mais mana muɲu cogo cogo fɛn min ti ba muso ko kɛlɛ ha o bannen o ye datigɛ ndala ye koyi o kuma ne bɔ kun fréquence 3 la o de fɔlen filɛ aw ɲɛna bi ni maa o maa ye fɛn wɛrɛ fɔ ani ne ma kuma jugu kuma do fɛn dɔw fɔra la bɛɛ y'i ta kun fɔ fanga y'a kɔrɔnpi ŋanamu a bɛɛ ngalon ni fanga ye ne kɔrɔnpi minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka fanga nɛni bi olu fana ma kɔrɔnpi de n ko dɔ bɛ d'olu fana ma o ta nɛni kama an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama koyi an ka boliw to bɔrɔ kɔnɔ an k'a sɔn o tuma bi nin video n kun bɛna nin bila aw ye bi hakɛto bɛ nin kan salala Muhamadu